طلبتوا مني بزاف هاد لا فيديو على لا برودكسيون فاسيل. دونك في هاد لا فيديو اون فا فوار كي غادي نكتبوا لا برودكسيون ايكريت بطريقه سهله وبسيطه. اي على فان غادي نعطيكم كلكوز استوس باش تجيبوا ديما نقطه مزيانه. نبداو ديريكتومون باغ المقدمه اللي هي لانترودكسيون. الوغ غادي نحاولوا نديروا لانترودكسيون ديالنا في جوج ديال الجمل. لا بروميير استوس اللي غادي نعطيكم هي ديروا ان بلان سامبل. La question اللي كتعطى ديما c'est donner votre point de vue ou la défendez votre point de vue. في الخدمة ديالي غادي ندير une seule idée اللي غادي نسميها la thèse. ونعطي 3 ou 4 arguments pour défendre le point de vue ديالي. Donc الجملة الأولى غادي نبداوها de nos jours, nous remarquons que ونحطو le sujet ديالنا. وسالينا لا فراز الأولى ديال المقدمة ندوزو لا فراز الثانية اللي هي la problématique. دونك هنايا خصنا نديرو اون كيستيون اللي غادي نجبدوها من لو سوجي ديالنا. دونك غادي نشدو لو سوجي ديالنا، غادي نقراوه مزيان، نحاولو نفهموه ونجبدو منو اون كيستيون اللي هي كلير اي سامبل. La peine de mort réduit-elle la criminalité? Donc l'introduction ديالنا en deux phrases غادي تولي De nos jours, on remarque une augmentation des crimes dans notre société. La peine de mort est-elle une solution efficace pour réduire la criminalité? أنا ساليت المقدمة ديالي في جوج الجمل. ما تنساوش تكتبوا لي لي انترودكسيون ديالكم في جوج جمل في لي كومونتير ويانا غادي نصححهم. Ensuite, on passe au développement. أول حاجة في le développement كنقز واحد السطر باش ندير واحد الفرق ما بين l'introduction و le développement يكون في الورقة واضح. Et je commence par le point de vue ديالي وكنزيد هذيك لا تيز اللي درت. شفنا بأن لا تيز سي ليدي اللي غادي ندافعو عليها. Par exemple غادي نقول je pense que هو le point de vue ديالي la peine de mort permet de réduire le taux de criminalité. ونزيدها هاد لا فراز مهمة pour plusieurs raisons. Donc le point de vue et la thèse ديالي خصني ديجا نكون قلبت على 3 ou 4 arguments في الوسط وغادي دابا نستفهم. غادي نبدا par d'abord l'argument الأول, ensuite l'argument الثاني, aussi l'argument الثالث, enfin l'argument الرابع. وهاد les arguments خصني en même temps نلقى 1 ou 2 exemples اللي غادي يمشيو معاهم. Donc pour les 4 arguments, il a pris 2 exemples, c'est largement suffisant. Je pense que la peine de mort permet de réduire le taux de criminalité pour plusieurs raisons. D'abord, la peine de mort fait peur aux criminels. Ensuite, la peine de mort est une sanction équitable. En effet, celui qui tue mérite d'être tué. Aussi, la peine de mort permet de protéger la société car ces criminels ne reviennent plus dans la société. Et enfin, la peine de mort permet de rendre justice aux victimes. Donc les amis, le développement c'est très facile. Il y a comme des remarques ou les مفهمتوا شي حاجة خليوها لي في les commentaires. Et on passe à la conclusion اللي حتى هي غادي تكون سهلة. Alors la conclusion غادي نديروها في une seule phrase جملة وحدة اللي هي la thèse ديالنا. نخلي لكم واحد les expressions pour faire la conclusion اللي هما pour conclure, finalement, au terme de notre travail, on peut conclure que. En fin de compte, on peut affirmer que. Finalement, on peut dire que. Donc ce qui va donner, au terme de notre travail, on peut conclure que la peine de mort permet bien de réduire la criminalité. وإحنا سالينا la production écrite ديالنا de façon très simple. Finalement, هي la production écrite ديالنا. Donc غادي simplement نجمعوا هذوك les parties اللي كتبنا. Donc mettez pause, قراوها attentivement وحاولوا تفهموا les différentes étapes اللي درنا باش تصوبوا la production écrite ديالكم pour n'importe quel sujet. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne ou cliquez sur la petite cloche rouge. Je vous dis à la prochaine et bye bye.